Ima tibi pahap dahil lumakukumaak si kaam kemon bang Obama niya kapetian si bisarasong binisara ko ininen ando maapon di ko pegi anak di ko bang Obama mabahi am anakuhin bang Obama samian suka sa medin kung tinaibi ko bang Obama masalihin mian sakabi ko may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ininen aturan suway mian ebetat temi dialem akal temi. Pain Allah subhanahu wa ta'ala ine panga kasikaam doon bi kahagarun bi amban bangut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma nahakum anhu fantahu dok ine pamigesan sikam ando patala kaam. Tinap sila ng mga ulama inan sini katra al-mustata' si tages doon yan iparkala ininen. Okay. May kalasahan siya agam Allah subhanahu wa ta'ala mian niya bakas bisarako yan pasalan bang niya kalamilamihan bituo lagi bang patek ka mag-invite yuwahin ito na miyan pa ituan sa apakalikali presidente pinasande sa miyan si organization iye may magpansak subhanallah iye may magpansak mukarram di manjari magpansak may karindihan may kalilahan mag-anuhan maglamot lelarog dende gai lagi may oras magkawin sa miyan pinihatin barakat din magalandalay nabang niya may mungkarat yan e parkala sa miyan lai muharram gay pinagbarkat ni Allah subhanahu wa ta'ala intag ni parman Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum yan e amban may tanda Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjarihan kita ni limbang mian 20 amban ginawa barante litas kuno ilaiha supaya kita hinek si antara lelaruk dan delay wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah bu kita pinapanjarihan sa mian lasa magkalasa si antara te amban Allah subhanahu wa ta'ala nabang sakitante sa mian dok may mungkarat kala barakatin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bisara ko ininen esebun bisara matatto ipili si anak ininen taybaon asal gayten manjari bang upama niya nga hinang ni tamanan diyawa dani sibay maglahib ihbian kayaan kun bang patek ka pitok te nga harap kaam ubos bang kita lumikot sa mian pinay awe katuan ubos masi-masi hininang gin manjari wallahi lajim sakal na rin pangatian kung si may tingin ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sakal manamala pada Allah subhanahu wa ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyatil ula patetek kampay niya si lumabi o kami bangsa karindihan dugda kampay niya magtabarruj kwe pagtabarruj si may zaman jahiliyah tinapsiran no Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala pa inni yan tabarruj ininen yan dende paluwas ang manluma ni pasagit si kalilahan napayamante zaman ko ito may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sa ingin bang elu may zaman de lulay takitere kahantanten zaman ko ito iulu magpansak tinukitan panji lella dende wallahi al-adim muharram ito ang labudan labihan ang ban may inek labihan ang ban may pabigesan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaptangan ni wala takrabuz zina daka ang patapit si kemon parkala tapiwap labihan zina dumayin pe zina pinigesin kemon labihan amban magkasa amban magtapit-tapit amban magtext-text amban magtawag-tawag na may kisabang maglagumay ni barakat pinihatan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala makaiya gakatawhan di bang ine aturan pagdakwahin sinapot na may fukahain bang niya ngimbait kao si ina-ina na pakaradyaan luon na ke walimatul arus yan na may pagkawin atawakan sa miyaan paggunting duk sa gilipe bang niya lai mungkar lai dia miyaan painte upama may magpansa upama may mag-organ may music duk sa gilipe
Banggay tagees no sa miyan, mainan da keo piyo. Yung mawajib sa kauhin. Sumagawa bang tagees no, mainan, wajib keo pili pegyaw ay pong tinaino, mangimbayat kauhin. Ikaduwe, izalatul mungkar. Ngalaan sa miyaan yan ni anulay. Yan sa miyaan anulay. Yan ay malin midyalem lay may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Painbangutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni simfani min ahli nar lam arahuma niya painne duwe tumpukan amban aanarka gaba kastakiteko da panagnaan ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala nisaun ariyatun kasiyatun mu'milat yan ay dende nisa ariyat atau nisaun kasiyat magsemek sumagawa pa ito Rasulullah na ariyat kung kahantang magtantang may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala dende magsemek kasiyat takita may Rasulullah gabakas takitene sinitsa awapetinin dilim narka jahannam medenne sa miyaan magsemek ariyat kwenta hantang sa miyaan ini magtantang mananin klaro tinapukanin klaro sa miyaan yan auratin mag-abaya sumagawa kay magturong sini amban me kite makakite waktu niya magpansak kay kanan kay magturong yung pinagtepak-tepakan o may kalelahan yung pinagsinna-sinnahan mabaya kaya pinagsinna-sinnahan sila biyang haram may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala wallahi al-azim bisaraininin lasa sikam tegke bang upama kay binisara sakal dalam pangatian kun tegke pong tinay ku kam lagi inin daram kita mag haturo puasa ininin bahu ku absent dalu simana subagawa bisan tilaw bituan saab amban zaman dehello pag istiraha kau ni abahutek kami 2-3 tahun do ku itu dalam Saudi Arabia ga ku bakas absent bang kutek ka sa miyan delo manapit atau puas maghrib masih kutapito sumagawa sabab ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ando pag makaiya kayaan kun pekebang patek ka misara kita si mesindue kau pain aahin pegge me bagay kaam atau asaway magkilala gay kita bahani nagai Allahu Akbar gai lumay saya nagamay gai bahani aku bahani ko peggewe hangkan ko bahani pegge bilang lasa banggay kalasahan ko ang matlo nang ko ini sumagawa bilang lasa ini ne hangkan ne miyan pain me ulamain amban me lasa sin guru pilih si estudyantine pinanoan makahap pag dunya labinen pag akhir itu ay tamanan malasa bang niya kay megestaam atawa sine bang sine ambad kita bi makahin ng kalaatan esebon bi aayan gay malasa tudyo kita bi gay malasa may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala di kita si hadis yan ay tawasad miyaan pasalan sa miyaan dende mag-asek tamungon pa inta miyaan tausukin mana rin magsemek ubus ko ay magtantang pahit Rasulullahin gay makaasek surga Allah gay makaasek surga kasapot silang buwa riwayat may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian yan ay pasalan dende bang paluwas ni amban luma ni maghamot-hamot ubos sa mian taulo po ay may kalilahan pain riwayatin tasabot na siningkola kaulan syadidan yan ay bisara buhat manamalan wa fi riwayatin ukhra fahiya kazaniya kuy kahantang sa miyaan magzina bisan upama yan ay dusenin ga paatag kuy maginang akwal sumagawa alen men dusesina kan sumay haliante ku ito amban may kalalahan makakalay ku ito taga pong tinai taga anda taga usbawaris pain Rasulullahin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Estemo mi bisaray ninin. Kemon kamian mag-iipat. Duk kemon kaam pagtaabot si Allah kiamat tinilaw kaam si bakas inipat din. Bangkao andano upama
Pasagaran no magpansak, wallahi tek ka sila kiyama. Tinilaw ke, wey tuan, andanon, pasagaran no sa ilien. Wey kanan di kyo tinilaw ke. Kau pa mataga pong tinay. Pong tinay no sabihan, tinilaw ke pagtabot sila kiyama. Wey sabihan pong tinay no pasagaran mo. Butag es no meges. Ine panambong nun. Ine binoon no mapaharap. Sila kiyamatin pagtabot mian paintilai. Si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini binote mapakitehi. Mebdek kita bibisan parkala lampung-lampung. Mebdek kita may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jay magguna magnasihat kita kahabaelew. Jay magguna misara kita pakalay kita palihalan sa amian agama te kahabaelew. Gayro sa amian binepegan. Wallahi magguna. Jay magguna. Iyan sa amian pinakali ang bandang kepak. Pinalabi ang bandang kepak, kaya ko na. Gani ako na ni. Saliinun ko doa aga magpangadji. Nagyaway ka, ano binigpegan mo ino? Nang paniliin, pain Rasulullahin, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Amay-amay, tinilaw pa in kitabi, pagtaabot siya law kiyama may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, ambanan dati bi, kung tinaite bi, usbawaris bi, bangniya nga hinang na inin at amay-amay dakaam sa amihan ini nga hinang na pagyaway tinilaw kitabi paharap kitabi to Allah subhanahu wa ta'ala matay kitabi sino mga tawanyahin akuruk ka umabot sumo niya makasiguraw niya umabot sumo ganiya ang manilian may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian ganiya dapat muli kita bituju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala amban mian painte akuruk kaam jadi kinatauhan bang sino mamuli sumuhin atawa tabistara de sa mian pagkole kupinain sirusam lairu pinain nganuhan kami dibuhi sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ne bakkas kun ini ne tamban kun ini ne mian tapanabang ko sa mian me anak kamanakan kun me pung tinaikon me andakon ngamban kyo tamanan diawa ni bisarahap si pung tinaino ngamban kyo tamanan diawa ni samiyaan bisara samiyaan makamumpaat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pagmatay kyo tayo nang dambu amban me kalimatut tayyiba sadaqatun jariyah bang tabebek samiyaan sige kapan nun di alemine di alem pagkuburan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala nian paite ini magbang nian gene pataha ko ilien ando mi antati ko bisarakoy asal peddi pegge manani ninen bagniya karajaan tapi libe lai pegge takilale ko sa amiyaan takite ko si lain sa amiyaan may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sa sayen ni tambalin ang kanina kanakin bang pinainom tambal nangis pegge kapaitan na sayen no isap sep devi tayma devi asal sayen kita biru-giru kami magbono at magbisara ro. Jaman dehel luyung. Jaman Rasulullahin pinag-isunan we de iningketan, pinapatay. May sahaba, sampay makapagbono, Hudayfa, mian painte, bilay ang bandang kepak, ama ng bandang kepak. Na ito awa pamibig di agamahin. Kita biga do. Alhamdulillah, mian painte bang pain pagkuta si Allah subhanahu wa ta'ala, bang pain pinatattap pagkalasatin di iyan sa miyaan pag-isepten bi pagtimuk-timukten bi lagi nen sa miyaan kapag punpun kita biswaktu ninen si bulan pinagbarkat